बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जनवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर डार बिलाखिर बायाब हो गए हैं, रिकवर हो गए हैं, और उनके हवाले से जो पेशरफ सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा ख्वाजा आसिफ आज हर तरह के उनके जो अच्छे हटकंडे थे आज वो मुकम्मल तौर पर आउट हो गए हैं इंतखाबात से, चूँकि रेहाना डार के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया है उस्मान डार की वालदा को। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे दिन की शुरुआत हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और वो एक पीटीआई में एक मुतनाज़ उनको समझा जाता है उनके बयानात की वजह से और उनके मामलात की वजह से। शेर अफजल मरवत, उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जो अपील ट्राइब्यूनल थे उन्होंने अपील मंजूर कर लिए शेर अफजल मरवत की, और उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। उन पर इल्ज़ाम ये था पेशावर हाई कोर्ट में कि 6 इनके घर हैं या प्लाट हैं, वहाँ पर 6 बिजली के मीटर थे और उसके बिल अदा नहीं किए थे। उस पर फिर शेर अफजल मरवत ने अदालत से ये गुजारिश की थी कि जनाब मैं वो बिल अदा कर देता हूँ, वो मुझे घर मेरे हवाले कर दें, मैं वो बिल अदा करने को तैयार हूँ, मुझे बिल का कोई मसला नहीं है, मुझे घर दे दें। मेरे कौन से 6 घर पेशावर में आ गए। उन्होंने पेशावर से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। बड़ी तगड़ी सीट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इस पर फिर खैबर पख्तूनख्वा में एक इख्तलाफ भी बना हुआ है। और चूँकि जो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनको एक नया शख्स जिनको पजीराई मिली है खैबर पख्तूनख्वा में, वो भी पसंद नहीं है। ये एक इंसानी तकाज़े हैं और ये हर जमात में होते हैं। आज मैं सुन रहा था कि जी खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज कर रहे हैं टिकटों के मामले पर। इस्लामाबाद में जो मरकज़ी ऑफिस है उसके बाहर टिकटों के मामले पर एहतजाज किया जा रहा है, और वही लोग ख़बरें दे रहे हैं जो कल तक कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, और आज वो खुद ख़बरें दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे झगड़े शुरू हो गए या टिकट पे इख्तलाफात आना शुरू हो गए। तो ये एक अल्टीमेट है, हर किसी के मफादात होते हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान खान की जो लीगल टीम के वकला थे, अगर जो 8-10 वकला थे जो लीगल टीम का हिस्सा थे, उनको अगर टिकटें ना दी जाती या उनको इंतखाबात में ना लाया जाता, बाकी कोई इशू नहीं था। वकला को टिकटें मिलनी चाहिए, और वकला इस मुआशरे का एक अहम किरदार है और इमरान खान की मूवमेंट में उनका बड़ा किरदार है। अभी रिटर्निंग अफसरान के मामले पर वही तायद कुनिंदा थे, तजवीज़ कुनिंदा थे, दफ्तरों में जाते रहे और पूरी स्ट्रगल करके वो इस मुकाम पे पहुँचे कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर करवा ली। आज भी सलमान अकरम राजा साहब के सर ये सेरा जाता है जो लाहौर हाई कोर्ट से बड़े रिलीफ मिले हैं। बहरहाल शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त मंजूर हो गई है। उसके बाद बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शहरियार आफरीदी, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। और शानदाना गुलजार के, ये वो 2 रहनुमा हैं जिनको 3 MPO के तहत इस्लामाबाद के DC ने, जो इस वक्त रिटर्निंग अफसर हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने 3 MPO में गिरफ़्तार किया था, और वो आखिरी 3 MPO था जिसके बाद फिर DC के चरागों में रोशनी न रही और DC के ख़िलाफ़ फिर कार्रवाई हुई, और उस कार्रवाई में फिर DC के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की रोज़ाना की बुनियाद पर 16 जनवरी से जो ट्रायल है वो शुरू होने जा रहा है। और साथ उनके जो अख्तियार थे 3 MPO का, उसको कलअदम हमेशा के लिए कलअदम करार दे दिया मुअज़्ज़िज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने, और उनके ख़िलाफ़ ये बड़ा तगड़ा फ़ैसला दिया था। तो शानदाना गुलजार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना सिर्फ सीनियर रहनुमा हैं बल्कि बड़ी दबंग खातून हैं, और वो अपना मौक़िफ़ तगड़े तरीके से पेश करती हैं। खीरी मज़ारी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शानदाना गुलजार ही थी जो अपना मौक़िफ़ कौम के सामने रखती हैं। और उनके साथ चूँकि फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने उनको बयानात देने से मना कर दिया था जब उनको इंटरिम रिलीफ दिया था। अब तो खैर वो मामला ख़त्म हो चुका है और उनको उनके ख़िलाफ़ जो 3 MPO था वो कलअदम हो गया। तो वो जो एक बयानात देने के हवाले से था वो भी मामला ख़त्म हो गया। इसी तरीके से शहरियार आफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। नेशनल असम्बली से उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर का कल मैंने आपको बताया था, असद कैसर के भी हो चुके हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। फिर उसके बाद जो मुदस्सर मछियाना हैं, गुजरात से बड़ा नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मुदस्सर मछियाना, उनके कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं लाहौर हाई कोर्ट के अपील ट्राइब्यूनल से। अब्दुल्ला खान दमड़,
ان کے بھی فیصل آباد سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ اسامہ حمزہ میر، بڑا نام ہے پاکستان تحریک انصاف کا، ٹوبر ٹیک سنگھ سے، ان کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد اسلم گھمن کے بھی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں، یہ بھی بڑا نام ہے پاکستان تحریک انصاف کا۔ اسجد ملی، جنہوں نے الیکشن لڑا تھا، وہ بھی ان کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ بھی منظور ہو گئے ہیں، اور چودھری عظیم نوری گھمن کے بھی سیالکوٹ سے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جو سب سے بڑی ایک تگڑی سیٹ تھی، جس کا ذکر جسٹس عطر من اللہ صاحب نے بھی کیا تھا جب پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، وہ ریحانہ ڈار عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ ہیں، اور جتنا جو مسائل ان کے ساتھ بنے، جو چیزیں ان کے ساتھ بنی، جس طریقے سے پریشانیوں میں انہوں نے وقت گزارا، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور پھر حال ہی میں جو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ان کے گھر پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی، اور عثمان ڈار چونکہ بیان دے کے واپس آ چکے ہیں، اور کل ہی ریحانہ ڈار کی جانب سے ایک انٹرویو میں وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آپ مر کے آ جاتے لیکن آپ عمران خان کے خلاف بیان نہ دیتے، تو وہ ان کا ایک پولیٹیکلی ایک تگڑی خاتون ہے۔ تو خواجہ آصف نے پہلے ان کے گھر پر کارروائی کرواتے رہے، ان کا پورا بزنس سیل کروایا، ان کی فیکٹریاں سیل کروائیں، سارا کچھ ہوتا رہا۔ ریحانہ ڈار، پہلے عثمان ڈار تھے، جب وہ پکڑے گئے انہوں نے بیان دے دیا تو ریحانہ ڈار ڈٹ گئیں، اور انہوں نے خواجہ آصف کے خلاف کھڑا ہونے کا کہا کہ جی میں خواجہ آصف کو کسی صورت بھی راستہ نہیں دوں گی۔ اس پر پھر خواجہ آصف نے حد کی عزت کا دعویٰ بھی کیا کہ جی میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس ریٹرننگ افسر جس نے ریحانہ ڈار کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے، اس ریٹرننگ افسر کو قائم مقام انہوں نے ڈی سی بنا دیا۔ پہلے ڈی سی کو اتار کے سیالکوٹ کے، اور ان کو جو ایڈیشنل چارج دیا گیا ڈی سی سیالکوٹ کا، اور یہ باقاعدہ طور پر ریحانہ ڈار کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ڈی سی کو اس وجہ سے یہ چارج دیا گیا ہے کہ ان کو تحفے میں یہ ڈی سی سیالکوٹ کی سیٹ دی گئی ہے، چونکہ انہوں نے میرے کاغذات نامزدگی مسترد کی ہے۔ ابھی ان کے کاغذات نامزدگی کا معاملہ چل رہا تھا کہ لاہور میں ایک پرائیویٹ ہوٹل سے ان کے بیٹے عمر ڈار کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور جو ہوٹل کا مالک ہے وہ خود پہلے یہ بیان دیتا ہے کہ 40 پولیس والے تھے جنہوں نے ان کو اٹھایا۔ علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں کیس چلا گیا، اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوتی رہی، روزانہ کی بنیاد پر عدالت کبھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، علی باقر نجفی صاحب نے بڑے تگڑے طریقے سے، یہ لمبی اس میں تاریخ نہیں دی، کوئی ہفتے کی تاریخ نہیں دی، 1 دن کے 2 دن کا ٹائم دیتے رہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ معاملہ آیا تھا کہ ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج دیں جو اس کی نہ صرف اس ہوٹل کی ہے بلکہ اس کے آس پاس جتنے بھی کیمرے ہیں اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج عدالت میں لائی جائے۔ اس پر پہلے عدالت نے حکم جاری کیا، نہ لائی گئی، اور وہ جو وقت تھا 11:30 سے 12 بجے کا رات کا، جب ان کے اغوا کا یہ سارا سلسلہ ہوا تو وہ ڈیلیٹ کر دی گئی تھی۔ اس پر پھر عمر ڈار کی بیٹی جاتی ہیں اس ہوٹل میں، اور وہ پھر پوری قوم کو دکھاتی ہیں کہ یہاں سے اغوا ہوئے، یہ سارے سی سی ٹی وی فوٹیج اور کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہوٹل ملا ہوا ہے، اور یہ جان بوجھ کے نہیں ان کے بارے میں بتا رہا۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی پورے تگڑے طریقے سے، اس میں سب سے اہم کردار ریحانہ ڈار اور عمر ڈار کی بیٹی کا ہے۔ وہ دونوں ہائی کورٹ میں ہی انہوں نے ڈیرے لگا لیے، ہر تاریخ پر وہ خود عدالت میں پیش ہوتی تھیں، اور ہر تاریخ پر وہ میڈیا ٹاک کرتی تھیں، جس کی وجہ سے پھر جو پولیس ہے اس کے اوپر جو پریشر ہے وہ ڈیولپ ہوتا رہا۔ آج پولیس کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں بیان دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں جب سماعت ہوئی تو جو ان کی فیملی تھی وہ موجود تھی، تو عثمان ڈار کے بھائی عمر ڈار کی بایابی سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران سرکاری وکیل نے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا ہے کہ عمر ڈار کو کل 8 جنوری کو گجرات سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اب تک وہ کدھر تھے ہفتہ 10 دن، وہ تو کھو کھاتے، لیکن اب شکر یہ ہے کہ پولیس نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے گجرات سے، سیالکوٹ پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ عمر ڈار حراست میں ہیں۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ عمر ڈار کو 8 جنوری کو گجرات سے گرفتار کیا گیا ہے۔ عمر ڈار سیالکوٹ پولیس کے پاس ہیں۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو مزید بتایا کہ عمر ڈار پر 2 FIR درج ہیں۔ عمر ڈار اس وقت تھانہ کینٹ سیالکوٹ میں گرفتار ہیں، اور ان کو آج ریمانڈ کے لیے متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ وہ ان کو بلائیں، اور عدالت میں ان کو بلا کے یہاں نہ صرف رہا کریں بلکہ جس طریقے سے
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं और लतीफ़ खोसा के बेटे उनके खिलाफ FIR को कलअदम करार दिया और उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया कि जब लाहौर हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, पिछले 12 दिन से पुलिस, IG, CCPO अलग अलग बयानात देते आ रहे हैं और आज ये अदालत में कहना जी कि वो तो 8 जनवरी को कल उनको गिरफ्तार किया है और आज उनको मुतलका अदालत में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा है कि वो रिमांड को भी कंटेस्ट करेंगे, रिमांड ख़त्म करवा के वो ज़मानत में भी जाएंगे। जो उनकी फैमिली है उनके लिए तो ये एक अच्छी खबर है कि अल्टीमेट वो सामने ले आए और अल्टीमेट जो वो मिसिंग पर्सनस का मामला था उसमें से निकाल दिया गया है और ये इस हद तक उनको ज़रूर रिलीफ मिला है। कुछ खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मामला जो मिसिंग पर्सनस का केस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसमें उठाने जा रही थी और इस वजह से उनको सामने लाया गया है, चूँकि काजी फाजिसा साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने लोग थे वो वापस आ गए, इस वजह से ये मिसिंग पर्सनस का या हैबियस का केस नहीं बनता। तो अब उस पर देखना ये है कि अली बाक़ी नजफ़ी साहब सिंपल डिस्पोज ऑफ करते हैं या उसमें कोई डायरेक्शन देते हैं या उसमें कोई अहकामात जारी करते हैं। साथ ही जो चूँकि ख्वाजा आसिफ हर सूरत चाहते थे कि जो रेहाना डार है वो इंतखाबात से उनको निकाल दिया जाए और इंतखाबात में किसी भी सूरत में उनको जो आइन और कानून उनको हक़ देता है वो उनसे हक़ लिए जाने की कोशिश की जा रही थी। ननकाना से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राना जमील हसन के भी कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं और ये जो तफसीलात हैं वो साथ साथ सामने आ रही हैं कि कौन कौन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर किए जा रहे हैं। बहरहाल अब जो अहम पेशरफ सामने आई वो ये है कि ख्वाजा आसिफ, चूँकि ख्वाजा आसिफ के पास सिर्फ एक रेमेडी थी कि वो रेहाना डार को नाअहल करवा के इंतखाबात लड़ सकते थे। रेहाना डार के होते हुए जो इस वक्त वहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी बन चुकी है और लोगों का जो उनके साथ जुल्म होता रहा वक्तन फ़वक्तन और लोगों की एक इमरान खान के हवाले से तो है ही हैं, उनकी अपनी भी सिंपतीज़ हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि रेहाना डार और रूबा उमर डार जो उमर डार की बीवी हैं उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हो गए हैं। रेहाना डार के भी जो रिटर्निंग अफसर जिसको नवाजा गया था उसके जो फैसला है उसको कलअदम करार देते हुए रेहाना डार और जो रूबा डार है उनके रूबा उमर डार उनके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं और अब वो इंतखाबात भी लड़ेंगी ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में और साथ उमर डार भी सामने आ गए हैं और उनकी भी तफसीलात सामने आ गई हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।